Now, now here is Christian theme. It was updated in 2015. Now we will proceed onward. The Lord of the Ring is virtually a test case for a definition of Christian literature, since it contains not a single reference to religion in general, much less Christ and Christianity in particular, yet many critics and Tolkien himself have asserted that सबसे important thing ये है, it is centrally Christian in conception and execution. Tolkien went even further. In December 2nd, 1953, letter to Father Robert Murray, he asserted that the Catholic point of view, Catholic approach of the Lord of Ring was unconscious at first, but then conscious is revision as the setting of the Lord of the Rings preceded Christianity by several thousand years. Christian references would be ana- anarcho- anarchonism and pagan references, contrary to spiritual truth, would also run counter to the vital truths Tolkien was trying to articulate in his novel. This is novel. Now, some important points are here. In many ways of this dilemma was exactly the one faced by Tolkien's favorite Old English writer, the Beowulf poet. We have discussed it in tragedy, you know it, in the Old English period. Critics of Yes, ma'am. Tolkien, yes, had seen that heroic classic as a clumsy and anachronistic mishmash of Christian and pagan ideas. उन्होंने मिला जुला के उसका खीर दलिया पता नहीं क्या क्या मलीदा बना दिया और as a pagan masterpiece spoiled तबाह कर डाला with Christian excrescence. Tolkien, in his famous monograph Beowulf, The Monster and the Critics, 1936, instead suggested that the Christian poet knew he was conveying pagan, and that Beowulf's heroic morality resonated more with Christianity than later critics would think. The Beowulf poet's solution to the tension was Christian commentary on pagan values. Tolkien's solution was to explore those virtues common to pre-Christian and Christian cultures and also culture तहजीब व तमदन जैसे मैं कहा करती हूँ कि लिटरेचर सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस आस्पेक्ट तो ये कल्चर उसने लिया है एंड अलाउ देम टू शाइन थ्रू इन द कैरेक्टर्स विदाउट कमेंट उसने सारा इजहार अपने कैरेक्टर के मुंह से करवाया है और उसमें कोई भी कमेंट नहीं है एक किस्म का कैरेक्टर खुद बोलता है कि वो क्या है हम इसको फर्दर देखेंगे कि thus for example the moral contrast between Denethor, steward of Gander, and Théoden, king of Rohan, not only illustrate the Christian virtues of hope, which for the Catholic Tolkien is a theological virtue. ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात है होप और इसको थियोलॉजिकल में उनकी क्रिश्चियनिटी की मजहबी ज़बान में वर्चू बोलते हैं कि उम्मीद से कभी भी आप अपने आप को बाहर ना निकालें अगर इंसान ज़िंदा है तो उसके अंदर होप है अगर होप ख़त्म हो गई है तो चलता फिरता इंसान मुर्दा बन जाता है तो दे स्ट्रेस ऑन होप but also a Germanic pagan virtue that Tolkien dubbed the northern theory of courage. दूसरी जो है ना उन्होंने जर्मिक के तौर पे करेज को भी जो है ना आगे डिमॉन्स्ट्रेट किया है डेनिथर हिज नेम बीइंग ये थीम है बेटे करेज और होप और वर्चू ये थीम है his name being almost an anagram of Theoden emphasizes the complementarity of the characters. अब देखिए कैरेक्टर्स के ज़रिए वो ये सारा कुछ शो करा है एक दफ़ा मैंने आपको कहा था कि मुझे नाम भूल जाते हैं लेकिन कैरेक्टर ट्रेट्स याद रहती हैं बिकॉज कैरेक्टर इज़ एवरीथिंग इज़ डाइंग Right, ma'am. कैरेक्टर इज़ नेवर ये जो है ना स्पिरिचुअल होता है ये टाइम और स्पेस के बाउंड से लैदा होता है सीज ऑन पॉइंट ऑफ फाइटिंग इम्पॉसिबल odds एंड सीक्स सुसाइड अब जब इंसान करेज होप वर्चू
ان ساری چیزوں سے نکل جائے نا تو اس کی زندگی پہ امید کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ سوئسائڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر اس میں ورچو ہے، اس میں ہوپ ہے، اس میں کریج ہے، تو پھر امپاسبل ہے کہ وہ سوئسائڈ کی طرف کبھی بھی جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ زندگی ہمارے اللہ کی امانت ہے. کیوڈن آن دا کانٹریری جب Ma'am, فیسنگ a ڈرگس. man dies, but personality remains. Yes, very good. There, hidden on the contrary radishes a battle precisely because of the impossible odds. اس کو وہ odds کا نام دیتا ہے. ایک ہوتے ہیں نا میتھمیٹیکل میں ایون اور odds ہوتے ہیں. جب روڈ پیرالل چلتا جائے تو بیٹا وہ ایون ہوتا ہے. اٹ مینس کہ وہ پازیٹیو ہے، وہ اسٹریٹ ہے، اس میں کوئی دھبا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ ایون اور کو ختم کر کے اوڈ میں آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا بلیمش شروع ہو جاتے ہیں. گاڑی خراب ہو جاتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، نظام خراب ہو جاتا ہے، گاڑی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو زندگی بھی ایک گاڑی کا نام ہے، وہ بھی سارا کچھ جو ہے نا غلطیوں کی طرف چلی جاتی ہے. اٹ الاؤز ہم ٹو شو ہز انڈرسٹینڈ کریج. اگین یہاں پہ کریج، ہوپ اور ورچو، یہی تین چیزیں اور یہی مین تھیم ہے جو بار بار ڈسکس ہونے ہیں. ان کریکٹرز کو آپ ایم سی کیوز کے طور پہ یاد کر لیں. یٹ ہائر دین بوتھ از سیمز. یہ بھی ہم نے سیمز کا ایک ایم سی کیو پڑھا تھا، یہ وہی والا سیم ہے 25ویں سوال والا ہے. ٹرانزسٹنٹ ہوپ ان دا فیس آف دا سیم امپاسبل odds. اس کو غلطیوں، کوتاہیوں اور مشکلات کے اندر بھی ہوپ نظر آتی ہے، جو کہ اس کا بہت بڑا شائننگ کریکٹر ہے. یہ ہوپ جو ہے یہ سیم کو نظر آئی ہے، یہ سیم ہے، یہ کریکٹر بہت بڑا ہے. ہی ریئلائزز ان سنگنگ اینڈ اولڈ سانگ. وہ گاتا جاتا ہے اولڈ گانے اور محسوسات کو اپنے جاری رکھتا ہے. دیٹ دو سیورم ہیز blotted out the sun is still there. اگرچہ کہ سن کو ان کے جو ہے نا دیوتا نے اکھاڑ پھاڑا تھا، لیکن سن تو وہاں ہے. if unseen a clear image of transcendence. اگر نہیں بھی نظر آتا تو اس کی روشنی تو ارد گرد پھیلی ہوئی ہے نا، سورج ہے. he has the